تو ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں دے نیڈ ٹو اپلائی وتھ اس. ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ان کے پاس آن لائن ایکسیس کتنا ہے. اگر وہ ان کی فیملی انکم بلو منیمم ویج ہے اور وہ ان کے پاس انٹرنیٹ ڈیوائس کا کوئی ایکسیس نہیں ہے یا گھر پہ انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے تو ہم ان کو زیادہ فیور کرتے ہیں، تاکہ جن کے پاس اتنی انفارمیشن یا اتنی سہولت نہیں ہے ہم ان کو زیادہ ٹارگٹ کریں. اس کے بعد ہماری ایک ڈیجیٹل اسکلز اسیسمنٹ ہوتی ہے اور ایک پرسنل اسیسمنٹ ہوتی ہے، جس میں ہم بچوں سے پوچھتے بھی ہیں کہ وہ پروگرام میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا چاہ رہے ہیں اس ٹریننگ سے. سو دا پرپز آف آل آف دس از کہ ہمارا صرف ٹیک ٹریننگ کا پروگرام نہیں ہے. ہمارے پاس جو بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں ٹو گریجویٹ فرام آر پروگرام انہیں ہمارا کمیونٹی کریکولم اور مینٹل ہیلتھ کریکولم کمپلیٹ کرنا ہے. تو اس کی جو کریڈٹس ہیں وہ ہم چیک کرتے ہیں. And then we also have English communication classes, and these are all included within our training. So you have to, and ہمارے جو community curriculum ہے اس میں we have 24 sessions on cyber harassment, workplace harassment, ethical AI use, maternal health, menstrual health, financial literacy, business entrepreneurship. اس میں بہت سی چیزیں it's like a long list of sessions that we basically ہم ہر community میں جا کے we kind of try to see کہ اس community کی needs کیا ہیں and کیا information needs ہے تاکہ we can provide rights-based education to the students who are coming to us, because وہ mostly ان کا بہت ڈائیورس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. کچھ ایجوکیشن کے ساتھ بالکل نہیں انگیج کر رہی ہوتی ہیں، کچھ کی شادی ہوئی ہوئی ہوتی ہے بہت ینگ ایج پہ بھی. ہمارے پاس ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں who are married at 14 and 15. ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی یونیورسٹی میں ماسٹرز بھی کر رہے ہیں، ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو بالکل یونیورسٹی میں کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہے. سو وی وانٹ ٹو کیٹر ٹو ایوری ون، اینڈ ہمارا فوکس یہی ہے کہ رائٹس بیسڈ ایجوکیشن ڈلیور کیا جائے. Alongside this, I would say the best part of our program is ہمارا جو فوکس ہے مینٹل ہیلتھ پہ. ہماری ویسے بھی انٹرنل پالیسی بھی ہے کہ اگر ہم کسی بچے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو the therapist and the counselor needs to be there. ہماری آن سائٹ کاؤنسلر ہیں، she's young as well, her name is Asma. تو وہ ان کا ایک رپورٹ بھی بنا ہوا ہے بچوں کے ساتھ، اینڈ وہ ان کو ساتھ ساتھ سیشنز بھی کرواتے ہیں. اور ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کے کون سے کنسرنز ہیں، جو مینٹل ہیلتھ کنسرنز ہیں، جو سب سے زیادہ ایشوز آپ کو فیس ہوتے ہیں وہ کیا ہیں ایگزیکٹلی. اینڈ ابھی اس ٹریننگ سائیکل میں ہمارے پاس جو سروے کے ریزلٹس آئے تھے وہ یہ تھے کہ اسٹوڈنٹس وانٹیڈ سیشنز اراؤنڈ اینگر مینجمنٹ، اینگزائٹی کو کیسے کنٹرول کریں، اگر اینگزائٹی کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں، آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ اینگزائٹی ایکسپیرئنس کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی اسٹریس والے سمٹمز آ رہے ہیں. کچھ لڑکیوں کے پاس ایسے بھی سمٹمز آ رہے تھے جو پریزنٹ ہو رہے ہیں ایز پینک اٹیکس، Okay, مگر بیکاز Mehreen. ان کے پاس وہ. Hello, جی Mehreen. Okay, so جی جی I would like you to stop here. اس لیے کہ یا یہ نو ابھی ہم پرابلم. ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. وہ میں چاہ رہی تھی یا کہ تھوڑا سا عورت ٹیک کا آپ بتا دیں کہ کیا کیا کورسز ہوتے ہیں، بیکاز ٹوڈیز یا سیشن یعنی اس میں ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں نا کہ جو سیلاب سے جتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور پھر جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں تو اس میں پہلے ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں گے. ہماری رورل وومن لیڈرز موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ہماری آج کی ماڈریٹر سمیرا ستار آ چکی ہیں. تو میں نے تھوڑا سا سمیرا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے I just wanted to know نو پرابلم. more about یا عورت ٹیک. تو سمیرا اوور ٹو یو، آپ اس کو لے کے چلیے آگے. اور جو جتنا بھی ہماری سیلاب کی تباہ کاریاں اور موسمیاتی تبدیلی اور پھر خواتین کے اثرات، اور اس میں پھر ہم اس کو جوڑیں گے ایٹ دا اینڈ کے جس میں مہرین صاحبہ کا رول آئے گا کہ وہ بتائیں گی ہماری خواتین کو. تو اوکے، تھینک یو سو مچ. اوور ٹو یو سمیرا. سمیرا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو سمیرا. I think she can't hear us. جی، آپ اس کو لے کے چلیے اب آگے سیشن کو.
جی میرے پاس نا اصل میں انٹرنیٹ کا کچھ ایشو ہے، تو مجھے آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا ابھی ٹھیک ہے، ہم آپ کو صحیح سن رہے ہیں، آپ بات کریں. ٹھیک ہو گیا. جی میڈم مہرین بات کر رہی تھی، میں ڈسکریکٹ تھی. جی میڈم مہرین نے تھوڑا سا عورت ٹیک کے حوالے سے بتایا ہے، اور ابھی آپ فارملی اس کو لے کے چلیں آگے، پھر مہرین اینڈ میں بات کر لیں گے. اوکے آئی تھنک سمیرا کا انٹرنیٹ جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے، تو اوکے ٹھیک ہے مہرین، وی کین جسٹ کنٹینیو ناؤ. یہ مجھے بتائیں گی آپ مہرین کائنڈلی کہ جو ابھی کا جو ڈیزاسٹر ہوا اس میں آپ کے پاس کس طرح سے جو بچیاں ہیں، ینگ بچیاں ہیں اسپیشلی، جو کہ ڈسپلیس ہو گئیں، جن کی ایجوکیشن کا سلسلہ منقطع ہوا، تو ایسی کوئی ڈیمانڈز آپ کے پاس آئیں؟ اور اسپیشلی اگر ہم اس کو دیکھیں، چونکہ ہم لوگ بھی پودا کا ظاہر ہے ہمارا ریلیف میں بڑی ایک کنٹریبیوشن رہی ہیں، ہم کے پی کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ہم نے وزٹ بھی کیا، اسی طرح لاہور، قصور، وہاں بھی ہم نے وزٹ کیا. تو جو مین ایک چیز ہماری آبزرویشن میں آئی ہے کہ ٹراما کاؤنسلنگ، کہ یہ جی بہت بڑا ایک ایسا ایشو ہم اس کو فیل کر رہے ہیں کہ اسپیشلی ہماری خواتین اور پھر ینگ بچیوں کے لیے وہ ایک بڑی نیڈ آ رہی ہے. تو اس پہ کائنڈلی بات کیجیے گا. سو بیسکلی ہمارے پاس جب ایون ان دس ٹریننگ ہمارے سیکنڈ منتھ میں ہمارا جو کمیونٹی کریکولم تھا کورس کے دوران وی ہیڈ اے کلائمیٹ سیشن جس پہ ہم نے کلائمیٹ اویئرنیس اور ایڈوکیسی ریلیٹڈ تھا کہ آپ کلائمیٹ کے ایشوز پہ آرگنائز کیسے کر سکتے ہیں، اسپیشلی جب ہمارے پاس بہت ینگ لڑکیاں آتی ہیں. ہمارا جو ایج گروپ ہے اٹ از 13 اینڈ ابو، اس سے ینگ بھی ہمارے پاس آ جاتی ہیں. موسٹلی ان کا آئیڈیا ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم تو چھوٹے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا اس سے کیا لین دین ہے. بٹ ایکچولی ہماری یہ اوپینین ہے دیٹ جو یوتھ ہے اینڈ جو اسپیشلی جو زیادہ ونریبل گروپس ہیں جیسے خواتین ہیں، دے آر ایٹ مور رسک، ان کا اسٹیک زیادہ ہے اس طرح کے ڈیزاسٹرز میں. بیکاز انفارچونیٹلی ہماری ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ پالیسی بنا رہے ہیں، جو ایکچولی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے انچارج پوزیشنز آف پاور میں آتے ہیں، دے آر ناٹ ویمن اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بی پیپل who have very little stake in the issue at hand. تو اس پہ ہمارا جو پرپس تھا دیٹ واز آرگنائزنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایز اے ینگ پرسن فار کلائمیٹ ایشوز. اب اس دن جب ہم نے اپنا سیشن کیا تھا، اس دن کے بعد ہی وی ہیڈ اے فلیش فلڈ ان سید پور ولیج، اینڈ ہماری اپنی انسٹیٹیوٹ سے ہم نے اسٹاف بھی ایویکویٹ کیا، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ایویکویٹ کیا. لوکل کاؤنسل کے کو کوآرڈینیٹ کر کے ہم نے ایک ایمرجنسی ٹریننگ آرگنائز کی تھی سیونگ نائن کے ساتھ، جس میں ہم نے اپنی بچیوں کو یہ سکھایا تھا کہ آپ کے پاس اگر سیلاب والی سچویشن آ رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. ارتھ کوئکس کا دس از ویری ریلیونٹ بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس آن October 8th، جو ہماری ایک اینیورسری بنتی ہے ون آف دا موسٹ ڈیوسٹیٹنگ ارتھ کوئکس ان پاکستان. وہ مجھے بھی ابھی تک یاد ہے. I was just a kid but I remember exactly what that earthquake was like. But
earthquakes की फिर भी एट लीस्ट हमारे जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है उसमें कुछ आइडिया परमिएशन है कि earthquake में आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, उसमें एग्जैक्टली आपका डिजास्टर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। मगर अब जो हमारी क्लाइमेट रियलिटी है वो है सैलाब की, एंड उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन नहीं हो रही कि सैलाब में आपको एग्जैक्टली एज अ फैमिली क्या करना चाहिए, आपके इवैक्यूएशन पॉइंट्स क्या होने चाहिए। मैं अब if you would like, I would also want to share my presentation. Um, do या you, श्योर is that okay? प्लीज, Yeah? या Yeah. श्योर। Okay, great. So let me just share. I hope everyone can see my screen. जी योर स्क्रीन इज विजिबल, ठीक है, आप बात Okay, कीजिए। great. Yeah. So basically, हमने जो हमारे पास real life जो इसकी solution थी, that was to have an emergency training. हमने literally हमें एक hall मिला था, हमने Saving 9 के साथ एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया था। उसमें हमने अपने बच्चों को सिखाया था कि आप रस्सी से हार्नेस कैसे बना सकते हो। अगर आपका घर थोड़ा सा लोअर लेवल पे है, जैसे सैदपुर में भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका घर थोड़ा सा हायर उसमें आता है, बिकॉज द प्लेन इज नॉट लेवल। उनका and कुछ स्टूडेंट्स, आधे स्टूडेंट, मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे उनका गांव में नीचे घर आता था, तो उन स्टूडेंट्स को हमने बताया था कि आप उस सिनेरियो में आप इवैक्यूएट नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना होगा। यू हैव टू गेट टू अ हायर पॉइंट। आपने इंश्योर करना है कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी वाले आउटलेट्स हैं वो बंद हो जाएं। जो सबसे दूसरा जो डेंजर आता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक इज द नंबर वन कॉज for deaths, especially in the aftermath of a flood related disaster. तो ये सारी चीजें हमने अपने बच्चों को सिखाई थी, एंड देन हमने लोकल कम्युनिटी मेंबर्स के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। सो इट वाज ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कि हम करना चाहते हैं, बिकॉज अब पाकिस्तान की रियलिटी ये है कि क्लाइमेट का जितना भी काम है वो पॉलिसी से अलग नहीं हो सकता। डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड पॉलिसी इज इंटरट्वाइंड, बिकॉज दिस इज बिकम सच एन एक्सट्रीम रियलिटी कि हमें अपने पॉलिसी मेकर्स एंड हमारी जो एडवोकेसी होनी चाहिए, स्पेशली एज ऑर्गेनाइजेशंस जो इन कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास वो एडवोकेसी वाला एंगल होना चाहिए। वी शुड बी टीचिंग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है, आपने अपने गवर्नमेंट को कैसे अप्रोच करना है और कैसे इस पे अटेंशन लेके आनी है। One of the first things that we did, that I would also ask, people who are attending this seminar today, if they can do it, that would be great. The first thing that we did is that we had all of our students download Weatherwala. So Weatherwala is a Pakistani app, जो पाकिस्तानी made app है, and it is बेसिकली इसमें वेदर अलर्ट सिस्टम है। ये अवेलेबल है गूगल पे भी, ऐप ऐप स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने जो देखा था, जिन लोगों के पास वेदर वाला डाउनलोडेड था उनके पास पहले से फ्लड वार्निंग आ गई थी 1 घंटे पहले, एंड जिनके पास गूगल वाले ऐप्स थे या दूसरे ऐप्स थे या जो दूसरे मॉनिटरिंग वाले ऐप्स इस्तेमाल कर रहे थे, उनके पास 2 घंटे बाद एक नोटिफिकेशन आई थी कि आपका जो एरिया है वो एट रिस्क है फ्लड के लिए, आपके पास फ्लड वार्निंग आ रही है, तो आपको इवैक्यूएट करना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग, इमीडिएटली जो जो भी इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं उनको भी आगे भी बताना चाहिए कि we need to download this app, and I have tested it out myself. हमारे पास इसकी जो वेदर वाली predictions हैं and इसकी, because हमारी जो research team है वो भी ये चीजें चेक कर रही होती हैं, so we've tested out this app ourselves. So अच्छा basically, महरीन, yes, महरीन yes, थोड़ा yes. सा अगर काइंडली बताएंगी कि ये जो आप ऐप की बात कर रही हैं तो इसको जी जी सिंपल लैंग्वेज में हमारी खवातीन लीडर्स के लिए कि ये प्ले स्टोर में जाके और इसको डाउनलोड करें, और जी जी, मैं इफ यू आपको कैन आल्सो दिखा राइट भी ये, देती हूँ। हाँ आप अगर दिखा यस दें ताकि इनके लिए बल्कि हम सब के लिए ये इजी हो जाए। जी, या सो ये आपके पास, आप ऐप स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाह रहे हैं, आप वैसे अपनी वेबसाइट पे भी इसको ब्राउजर पे खोल सकते हैं।
एंड इस पे जैसे कोई भी जो वेदर ऐप होता है, इसमें पूरा इसका इंटरफेस आपको नजर आ रहा है कि आज बारिश का नहीं है, फिर इवनिंग, फिर इसकी 7 डे प्रिडिक्शन आती है। जब कोई डिजास्टर रिस्पॉन्स आता है, इसमें इमीडिएटली अगर आप डाउनलोड करेंगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके फोन पे। ये जैसे ये जो अलर्ट वाला है, ये बेल वाला आइकन, ये आपके फोन पे आ जाएगा। तो इस पे आपके पास अलर्ट आ जाएगा, उसी वक्त आ जाएगा कि ये प्रिडिक्शन है फ्लड की, एंड मे बी आपको ख्याल रखना चाहिए बिकॉज हमारे पास आज की प्रिडिक्शन ये है। सो पहली चीज तो ये है कि जो ऐप पाकिस्तान में बन रहा है उसमें ज्यादा एक्यूरेट और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो वी थॉट दैट दिस वाज वेरी वेरी यूजफुल, एंड ये अब हमने अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाया था कि दे शुड बी यूजिंग दिस एट होम। Also, if anyone has any questions, please feel free to raise your hands. I don't want it to be कि मैं lecture दे रही हूँ. I would really ask कि अगर कोई भी questions हैं, please, I would love to answer them. थैंक यू मेरीन। हाँ, अगर किसी का अभी कोई क्वेश्चन है इस ऐप के हवाले से, जो वेदर जी। वाला का इन्होंने अभी बताया ना कि उसकी आपके पास वो आ जाती है, अलर्ट है और वो आपको पहले से नोटिफाई हो जाता है, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। और आप हैंड रेस करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा। और इसको हमने बड़ा एक इंटरैक्टिव इस डिस्कशन को बनाना है कि हम्म, हम ये भी चाह रहे हैं, जाहिर है वो हम चूंकि महरीन से सीखना चाह रहे हैं, और साथ साथ जो हमने डिजास्टर की जो सिचुएशन रही है जिसमें पौधा का बड़ा काम रहा 2010 के टाइम पे, 2022 में, फिर अभी 2025 में, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि हमने एक चार्टर बनाया हुआ था, चार्टर फॉर वुमेन राइट्स इन डिजास्टर सिचुएशन, तो उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन ठीक है, जब महरीन की बात कंप्लीट हो जाएगी देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। जी महरीन, ठीक है, ये हमने बता दिया है, अब किसी का क्वेश्चन होगा तो वो हम आपको नोटिफाई करते जाएंगे। थैंक यू। जी जरूर। सो आपने दूसरा जो सवाल किया था, दैट वाज अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ नीड्स। सो बेसिकली आई वुड से दैट एक तो आपका प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा। कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा का ये मतलब है um, आपके पास इस तरह की ट्रॉमा नीड्स प्रेजेंट हो रही हैं जो इमीडिएटली केटर नहीं हो सकती। सो देयर आर नीड्स जिसमें आपके पास सिम्टोमेटिकली आपके पास पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं, आपके पास एंजाइटी के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी पैल्पिटेशंस। एक्चुअली आई थिंक मेंटल हेल्थ वाले इश्यूज को हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। कोई एक सिम्टम या कोई, आई थिंक मेडिकल नीड्स के लिए भी यही होता है कि कोई एक बीमारी एक इंसान के साथ उसी तरह प्रेजेंट नहीं करेगी, स्पेशली औरतों में, बिकॉज हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। हमारे साथ वो जो रिसर्च है जो मर्दों के साथ प्रेजेंट हो रही है सिम्टम्स, वो औरतों के लिए बहुत अलग होंगे। सो इवन मेंटल हेल्थ जो आपके पास सिम्टम्स हैं, वो दे विल प्रेजेंट फॉर एवरीवन एल्स डिफरेंटली, बिकॉज हम अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं हमारी जिंदगी में, और बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड वी आर बेसिकली हमारी जो मेंटल हेल्थ और हमारी जो साइकी बनती है, इट इज अकॉर्डिंग टू दोज एक्सपीरियंसेस। तो हमारी जो जो एक आइडिया है रेजिलियंस का, दैट इज बेस्ड ऑन कोपिंग स्ट्रेटजीज। तो जब आप कोपिंग स्ट्रेटजीज से ये मतलब नहीं है कि आप कम्युनिकेट नहीं करते या आप अफेक्ट नहीं होते। कोपिंग स्ट्रेटजीज से ये मतलब है कि आप एक, जब क्राइसिस वाली सिचुएशन है उसमें आपका रिएक्शन क्या होता है, क्या आप अपने आप में वो सिम्टम्स समझ सकते हैं कि अच्छा मेरे साथ जो हो रहा है, मेरी बॉडी में जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, मुझे अपनी बॉडी को समझना होगा। आई हैव टू लिसन टू माई बॉडी, एंड जो मेरे साथ हो रहा है, जो स्ट्रेस हो रहा है, आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट अबाउट इट। तो जो भी मुझे मसला हो रहा है, मुझे उसके बारे में कम्युनिकेट करना चाहिए, मुझे बात करना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक हमारी सोसाइटी में ये भी होता है कि हमारे पास बिकॉज इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इतना एक्सेस भी नहीं होता, हम समझते हैं कि अगर कोपिंग का ये मतलब है कि आप उस चीज के बारे में बात ना करें। बट
ایکچولی کوپنگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اینڈ بہت اوپنلی اور فرینکلی بات کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ میرا مسئلہ ہے، میں نے اس مسئلے کو سالو کرنا ہے. اینڈ اگر کوئی چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے، ٹو گو تھرو اے ڈیزاسٹر، آئی تھنک میں سننا بھی چاہوں گی. ہمارے پاس آل پاکستان ادھر ہمارے پاس خواتین موجود ہیں. وی ہیو آل بین تھرو ایکسپیرئنسز. مجھے ابھی تک حالانکہ آئی واز اے چائلڈ ایٹ دیٹ ٹائم، آئی واز 13، مجھے ابھی تک وہ ارتھ کویک یاد ہے، 2008 والا ارتھ کویک بھی یاد ہے. سو یہ کچھ میموریز آپ کی بن جاتی ہیں. ڈیزاسٹرز میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس when we are younger اسپیشلی بچوں کے ساتھ 3 to 6 وہ والی ایج ہوتی ہے. ایک تو 0 to 3 والی ایج جو ہوتی ہے بچوں کی، دیٹ از دی ایج جب ایک بچہ ہے، وہ جو بھی ان کے انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے دے آر ابزاربنگ اٹ. تو جب آپ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں نا، بیکاز آئی ایم آلسو اے مونٹیسری ٹیچر، تو وی کال اٹ دیٹ دا چائلڈ از اے اسپنج. کہ جو بھی بچے کے سامنے ہو رہا ہے، جو بھی بچے کا ایکسپیرئنس ہو رہا ہے 0 to 3 میں، وہ انٹرنلائز کر رہے ہیں. اینڈ وہ چیز ان کو بعد میں 20-30 سال بعد ان کو نظر آتی ہے جب ہماری کوپنگ اسٹریٹجیز آتی ہیں. تو یہ اس جو آپ کا چائلڈہڈ پیریڈ ہوتا ہے 0 to 6 میں، اسپیشلی 0 to 3 میں سب سے زیادہ کروشل ہوتا ہے. بیکاز تب آپ کا جو ایموشنل ہیلتھ والا سسٹم ہے انٹرنلی، آپ کی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو دیر اسٹیجز آف برین ڈیولپمنٹ دیٹ اسپیشلی چلڈرن آر گوئنگ تھرو. سو especially children, especially young girls, when they go through an experience like this, a disaster response, um, the first thing that happens after the disaster is ٹھیک ہے، آپ کا گھر آپ کے سامنے تباہ ہو گیا ہے. آپ نے obviously ایک بہت ایک پریکٹیکل چیز ہے کہ اچھا اب آپ نے شیلٹر ڈھونڈنا ہے، آپ نے اپنے کھانے کا انتظام کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا ایکسیس ہے، آپ کے پاس کیا ڈاکیومنٹیشن ہے، آپ کے پاس گورنمنٹ کی اس سے کیا سپورٹ آ رہا ہے. ایک اور چیز جو اب ہم نہیں سوچتے، بیکاز ہماری بھی ٹیمز اب جا رہی ہیں انٹو دیز ریفیوجی کیمپس، اسپیشلی KPK سائڈ، انٹرنل ریفیوجیز جو اب ہمارے بن گئے ہیں. وی ہیو ملینز آف ریفیوجیز دیٹ آر بینگ افیکٹڈ بائی دس. مینٹل ہیلتھ نیڈس نہیں سپورٹ ہو رہی، اسپیشلی بچوں کے لیے. دوسری جو چیز ہے جو اور بھی آپ کے لیے کمپلیکس ٹراما، بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ پہلے ایک چیز ہوگی ہے، اس کے ساتھ ایک اور رسپانس ہے جو انسفیشینٹ ہے، جو نہیں ہے، آپ کی نیڈ نہیں کیٹر کی جا رہی. اینڈ دین اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے کہ آپ کی چیز ایک اور چیز کیٹر نہیں ہو رہی. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ سیلاب آ گیا، اب مجھے شیلٹر مل جائے، یا مجھے کوئی کیمپ میں لے جائے، یا کچھ مجھے سہولت ہو جائے. حکومت کے اس سے آپ کو نہیں ملتی وہ سہولت، موسٹلی نہیں مل رہی لوگوں کو. دیٹ از آلسو ٹراما. آپ کو کھانے کی سہولت نہیں مل رہی، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، یا آپ کے پاس وہ ایکسیس نہیں ہے. جیسے آپ کے پاس کوئی اکنامک ریسورس ہو، آپ کام پہ تو نہیں جا سکتے، آپ کا کام بھی تباہ ہو گیا ہے. تو ایک اور اس کے اوپر ایک اور لیئر آ گئی کہ اچھا یہ چیز، دیز آر آل ٹرومیٹک انسیڈنٹس. وہ ایک کے اوپر ایک، وہ ایک پورا دیٹ از، یہ پورا ایک کمپلیکس ٹراما بن جاتا ہے. اینڈ خواتین کے ساتھ، ہمارے ساتھ جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے دیٹ وی آر سیئنگ آن دا گراؤنڈ آر سیلوز، جب ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں، سوات سائڈ، بنر، چترال، آل دیز ایریاز دیٹ آر ٹیمز ہیو آلسو بین لوکنگ انٹو، menstrual نیڈس جو اسپیشلی ینگ لڑکیاں کی، ینگ خواتین کی جنرلی ایک نیڈ ہے. اٹ از دا موسٹ بیسک تھنگ ان دا ورلڈ کہ آپ کا وہ وقت آئے گا مہینے میں، اینڈ آپ کی باڈی تو نہیں پوچھے گی کہ بھائی سیلاب ہے، ارتھ کوئک ہے، کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے. اٹس گوئنگ ٹو ہیپن whether you like it or not. آپ کی جو بھی ڈیزاسٹر کٹس ہیں اس میں کوئی انکلوژن نہیں ہے کہ خواتین کے لیے مینسٹرول پروڈکٹس، ڈگنیٹی کٹس، ڈگنیٹی والے پروڈکٹس وہ کیے جائیں. آئی تھنک پوڈا کا اس پہ بہت اچھا کام ہے. دس از اے ویری ویری کروشل نیڈ. اینڈ یہ ایک وہ بیسک نیڈ ہے جو آپ کی بیسس بناتی ہے انسان کی عزت کے لیے، اور انسان کی جو ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی ہے. ہماری اس طرح کی جو نیڈس ہیں وہ اتنی بیسک اور بایولوجیکل ہے کہ جب وہ کیٹر نہیں کی جاتی
So it becomes another trauma for us. Alongside that, even in 22 wale floods mein, we had 72,000 women जिनने camps में, refugee camps में, they gave birth in those camps, जिसमें आपके पानी वाले diseases भी चल रहे हैं, आपके unhygienic conditions भी हैं, आपके पास अस्पताल का कोई access नहीं है, doctors का mostly कोई access नहीं है, doctors तो the camps में नहीं जा रहे, and not, I mean, वैसी coverage इतनी कम है, but पाकिस्तान में ऑब्वियसली आपके पास वो सहूलत नहीं है कि आप 2-3 घंटे जाके अस्पताल में जाके वो आपके पास एक एनवायरनमेंट हो जिसमें you're giving birth. सो ये एक और चीज थी जो हमने 22 में भी देखा था, एंड 22 में अनफॉर्चुनेटली हमारी इस पे बहुत एडवोकेसी साइड पे काम हुआ था. There were lots of organizations working on this, but again अब हम 25 वाले floods में आ गए and we see the same issue, because at Orotech we have been working alongside organizations like Betuk, and alongside the dignity kits that we've been working on, we're seeing that there's no birth kits. So there's no kind of information that's being given कि आपको hygienically इस situation में क्या करना चाहिए. And then again, this is a very basic need जो सिर्फ ख़वातीन की होती है, जो government and then जो normally जो charitable organizations हैं या जो इस पे काम कर रहे हैं, it is missed out because ख़वातीन का हमें इतनी awareness नहीं होती, awareness भी होती है, but I think the will is very very less, political will भी बहुत कम है कि आप इन चीजों को cater करें. So another thing that we actually wanted to introduce, sorry ये presentation बहुत आगे पीछे हो रही है, but we wanted to introduce Chen. So Chen is another application that is created by a Pakistani woman, Hira, very sweet woman. She lives in the UK, and वो खुद ही एक software engineer है. वो ने खुद ही एक um, ये application बनाई थी. And इसमें basically मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी. वो स्पेल भी Basically कर ये जो दें app है, जी महरीन, इसको ये आप इधर अगर है. स्पेल कर दें प्लीज. जी जी, इट्स CHAYN. अगर आप ऐप स्टोर पे जाएंगे तो आपको इस तरह का ये नजर आएगा, ये जो रेड इनका CHAYYN. लोगो है, CHAYN. जी. ओके ये जितनी भी चीजें हैं इसका हमने व्हाट्सएप पे शेयरेबल ग्राफिक्स बनाए हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, एंड आई वुड ओके रियली लाइक इट अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें. ठीक है. So basically Chen is something जो हमने काफी जगहों पे टेस्ट किया हुआ है, हमने अपने बच्चों को भी इंट्रोड्यूस किया था. So we did a session on child sexual abuse, and what we did is that we introduced them to Chen की meditation exercises. So this is just going to open. So अगर आप लोगों को, I hope सब लोग को ये नजर आ रहा है, this is their website. इसमें ये सबसे बाकी अच्छा साथियों पार्ट ये को है कि आप, जी, नजर आ रहा है, ये बाकी साथियों को स्क्रीन अगर कोई मुझे कंफर्म कर दे, इसलिए कि मैं नहीं देख पा रही हाँ आपकी अगर आप स्क्रीन इस वक्त. अभी नहीं आ रही मैडम, अभी शेयर हो रही है। sharing is इंटरनेट paused. नेटवर्क की वजह से नजर नहीं आ रही. Oh, let me try this again. मैडम स्टॉप करके दोबारा कर दे शेयर प्लीज। ये आ गया. अब नजर आ रहा है? जी जी अभी नजर आ रहा है. Yeah. नजर आ Okay. रहा है. So this is Chen. इसमें आप सीधा जाएंगे लैंग्वेजेस पे और आप जाएंगे उर्दू पे. तो ये सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उर्दू में भी, एंड इसमें ने बताया हुआ है. So very good, very freely, ये freely available है online कि आपके पास अगर domestic abuse का केस है तो आप उसका केस कैसे बना सकते हैं. ये लीगल रिसोर्स भी है. दिस इज द बेस्ट थिंग, ये मैं चाह रही थी कि मैं आप लोग को भी दिखाऊं. दिस इज ऑन ऑनलाइन सेफ्टी, कि ऑनलाइन आप कैसे इंगेज करें
ये सारा उर्दू में ने एक ऑनलाइन सेफ्टी पे ट्रेनिंग किट बनाई हुई है. um, yeah. एंड इसमें इनने लिंक किया हुआ है डिजिटल राइट्स फाउंडेशन को भी, which is another organization जो cyber harassment पे भी काम करती है. They also did our cyber harassment वाली ट्रेनिंग हमारे बच्चों के साथ. एंड देन अच्छा, एक और और है. इसमें uh, ऐसी कोई जी वो है मतलब फोन नंबर या कुछ जिसपे के जी जी, ये फौरी सारी तौर पे हेल्पलाइंस. कॉल किया जा सके? अच्छा, जी हेल्पलाइंस मौजूद yeah, है। ये ओके। हेल्पलाइन है, ये खुली होती है. इट्स 9 AM to 5 AM इनका चल रहा होता है. um, साथ साथ इनके पास वीडियोस भी हैं. अब समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू, अब इसमें एक और भी है कि आप पैसों को कैसे मैनेज कर सकते हैं. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे भी है, फाइनेंशियल लिटरेसी पे. और ये नोट्स इनने बनाए हुए हैं. इस पे काफी रिसोर्सेज उर्दू में भी हैं एंड आई थिंक कुछ पंजाबी में भी हैं. इसमें बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, ऑनलाइन सेफ्टी. सो ये जो कोर्स है ऑन हाउ टू बी सेफ ऑनलाइन, ये बेसिक आप जैसे अब मैंने पाकिस्तान में भी देखा है, हमारी जो स्कैम्स हैं, जो ऑनलाइन, जो आपको कॉल करके कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, फिशिंग स्कैम्स होते हैं. कोई आपसे पूछेगा कि आपने, हम आपके बैंक से कॉल कर रहे हैं, आप हमें ये, आपका बैंक अकाउंट का ये नंबर है. आपको कैसे पता होएगा कि भाई वैलिड बात है कि आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है, बैंक को मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाता है या कोई अकाउंट हैक हो जाए. तो दिस इज बेसिकली कि आप कैसे अपनी सिक्योरिटी उसमें, आप सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. आप अपना फोन नंबर लिंक कर सकते हैं ताकि आपकी एक पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं. इसमें पूरा एक गाइड है. अच्छा, दिस इज वेरी नाइस. दिस इज हाउ टू कोप विद स्ट्रेस. तो स्ट्रेस के क्या कॉजेज हैं, um, आप कैसे, कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगे. And another one that they have is महरीन, महरीन, also, क्या हम इस yes, पे थोड़ा टाइम अगर लगा लें, ये जो स्ट्रेस वाला है जिसमें कि जी नोट इस पे वन ना नोट टू, मैं ये इसको अगर, वीडियोस दिखाना चाह रही थी. हाँ जी बिकॉज ठीक है। वीडियोस, जी ये जो है, तो ये है अपना हीलिंग के सफर पे हमें ज्वाइन करें. एंड इस पे आती है मेडिटेशन. आप अपना अकाउंट बना लें. Just sign in. तो इसमें कोर्सेस हैं. They have a video, इसमें एक्टिविटीज भी आती है. ये पर्सनल डायरी, आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं. इसमें ट्रस्ट मैपिंग है. um, जो चैन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनने एक और चीज अभी इंट्रोड्यूस की है दैट आई वांटेड कि हम,
ये एक पूरा कोर्स है ऑन कंसेंट। ये जो कोर्स है इट इज बेसिकली geared towards sexual assault cases। इसमें यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं। चैन ने अभी एक और टूल इंट्रोड्यूस किया है। जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स, हमारे पास जो एक कंसर्न है जो हमने भी देखा है, आई थिंक सबको पता होगा about the Sana Yusuf case, कि it was a case of stalking and then obviously violence। So इनने एक टूल इंट्रोड्यूस किया है जो एआई इंटीग्रेटेड है, जिसमें आप बता सकते हैं अगर आपके पास कोई भी इमेज बेस्ड अब्यूज ये हो सकता है कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपसे कह रहा है कि अच्छा मैं आपको पिक्चर तक लगा दूंगा, वीडियो में ये कर लूंगा, ऑनलाइन में आपके खानदान वालों के पास ये चला जाएगा। ऐसे हमारे पास हमने खुद देखा है कि हमारे बच्चों के पास वो आएंगे, हमें बताएंगे कि अच्छा हमारे क्लासमेट्स के साथ ये हो रहा है, कि कोई लड़का कह रहा है कि हम आगे आपकी पिक्चर दे देंगे या कहीं लगा देंगे। हमारे पास खुद एक स्टूडेंट थी हु टोल्ड मी कि मेरे पास मैम सिर्फ फेसबुक है, उसमें मेरी पिक्चर भी नहीं लगी हुई, मगर उसने मेरी जो पिक्चर है उसको फोटोशॉप किया हुआ है किसी और की पिक्चर के ऊपर, और अब वो कह रहा है कि मैं अब तुम्हारी फैमिली को भेज दूंगा। तो poor girl, she was freaking out, and she was very very concerned कि अच्छा मेरे साथ क्या होएगा। This is an immediate thing। ये बेसिकली इसमें आपकी प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट होती है, बिकॉज आप किसी को कॉल नहीं कर रहे। हमने खुद ही बहुत सी हेल्पलाइंस टेस्ट आउट भी किए हैं। हेल्पलाइंस में ये है कि आपको एक तो बहुत ज्यादा देर ऑल्सो ओवरवर्क्ड, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हर केस को केटर करें। सो हेल्पलाइंस नॉर्मली हमने जब खुद ही भी टेस्ट आउट किए हैं, सम हेल्पलाइंस जैसे डिजिटल राइट्स वाली भी मैंने और लोगों भी से भी सुना हुआ है कि समटाइम्स वो अटेंड नहीं कर पाएंगे या वो मदद नहीं कर पाएंगे, या हमें वेटिंग में डाला जाता है। सो दिस इज समथिंग जो आप खुद ही कर सकते हैं। तो आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, आपने जो भी इंसिडेंट है आप उसकी डिटेल्स भेज सकते हैं, मगर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसका वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग वाला, ये मैं आपको दिखाती भी हूँ। सो आप उर्दू में भी बोल सकते हैं, आप किसी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, एंड वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे, जैसे वो जो लड़का था वो कह रहा था कि मैंने फेसबुक पे आपकी पिक्चर ली है और मैं फेसबुक पे लगा दूंगा, आपने फेसबुक सेलेक्ट की। बेसिकली इसमें जब आप पूरी रिपोर्टिंग की डिटेल्स डालते हैं, ये ऑटोमेटिकली चैन के थ्रू और इस टूल के थ्रू उस प्लेटफॉर्म का जो हेड ऑफिस है, जैसे फेसबुक का जो हेड ऑफिस है एंड जो एडमिन टीम है, उनके पास एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है। तो एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा जाता है कि अच्छा ये एक अब्यूज वाला केस है, ये आप इस अकाउंट को प्लीज लॉक डाउन कर दें, या आप इस पिक्चर को प्लीज ये उठा दें अपनी प्लेटफॉर्म से। एंड वो फिर उसमें उनकी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनकी खुद ही लीगल पॉलिसी यही है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई रिक्वेस्ट आ रहा है तो वी आर ऑब्लिगेटेड कि हम उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लेते हैं। उनकी एक रिपोर्ट फाइल होती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। उनके जो मॉडरेटर्स होते हैं, कंटेंट मॉडरेटर्स, वो पूरी रिपोर्ट व्यू करते हैं, तो उस पर वो सारी डिटेल्स इनके पास आ जाएंगी। तो अगर आपने कोई पहले रिपोर्टिंग प्रोसेस कोशिश की है अप्लाई करने की, इट हैजंट वर्कड, यू कैन इवन से कि आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हो रही है, या आप हैक हो रहे हैं, या कोई आपको इम्पर्सनेट कर रहा है। इसमें आपने कंटेंट का लिंक डाला, एंड ये जो वाला, ये जो है, सो इसमें आपको टाइप करने की जरूरत भी नहीं है। आप इस पे गए, ये जो वॉइस वाला टैब है, इस पे आपने क्लिक किया, एंड देन
So it will transcribe whatever you say, and it also translates. I'm just going to try to show you. 2 हफ्ते पहले. 2 हफ्ते पहले. June 2023. इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि आपका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आप इमोशनली इस जो पूरा इंसिडेंट है वो आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है, आपकी सिक्योरिटी कंसर्न है, your security is at risk, वो भी चीजें आप डाल सकते हैं. So you keep continuing in this and then it submits this complaint. Okay. So ऐसे बहुत सी रिसोर्सेज अवेलेबल है. आई थिंक वो ये है कि हम इंफॉर्मेशन को कनेक्ट मोस्टली जानते भी नहीं है, बट लाइक हमने इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना है. आई थिंक हमारे ऊपर भी ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, जो सही आता है कि अगर आप ऑनलाइन ये टूल्स सिखा रहे हैं या आप इस तरह के कोर्सेज टेक वाले स्किल वाले कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम इसमें अपनी बच्चियों की सेफ्टी का क्या कर सकते हैं. हर टूल का एक एडवांटेज होती है, डिसएडवांटेज होती है. मैं पेन इस्तेमाल करके कुछ अच्छा भी लिख सकती हूँ, कुछ बुरा भी लिख सकती हूँ. जैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा आपकी नीयत है, वो उसी पे ट्रांसलेट हो जाता है. तो हम जो अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, ये जो इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सारी चीजें, ये सिर्फ पेन की तरह इट्स अ टूल. हमने कैसे इस्तेमाल करना है वो हमारी नीयत पे है. हम चाह रहे हैं कि इसमें हम एजुकेशनल रिसोर्सेज, जो अच्छी चीजें हमें पता है कि अवेलेबल है ऑनलाइन, हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे उस चीज से बेनिफिट करें. So these are some of the things that we can use. I would also want to show you the video. So इसमें बहुत अच्छे कोर्सेज भी हैं. बेसिकली व्हाट इज एंजाइटी, आप अपने आप को ग्राउंड कैसे कर सकते हैं. ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप जर्नलिंग कर रहे हैं या आप कुछ और कर रहे हैं. इसमें मेडिटेशन टेक्निक्स भी आ जाती हैं. इसमें द आइडिया ऑफ बीइंग प्रेजेंट विद इन योर बॉडी. आपके पास जब इंफॉर्मेशन हो कि अच्छा मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, जब मैं स्ट्रेस महसूस कर रही हूँ, तो वो आपकी बॉडी में कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है. योर बॉडी प्रोड्यूसेस अ फियर रिस्पॉन्स. अब बहुत सी रिसर्च निकल रही है जिससे हमें नजर आ रहा है कि आपका जो मेंटल हेल्थ का जो एस्पेक्ट है, इट इज वेरी डायरेक्टली लिंक्ड टू योर ओन हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ. अब कैंसर पे भी रिसर्च निकली है कि पीपल हु सफर्ड ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस, जिनके पास कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है, जिनने इस तरह के एक्सपीरियंसेस, they've gone through experiences जो बहुत बहुत upsetting, बहुत गलत, बहुत ट्रॉमेटिक है, उसके चंद सालों बाद they have developed, tumors, they have developed multiple health problems, cancers. इसमें भी लिंकेज अब निकल रही है from research studies. जैसे the NIH is doing multiple studies on this, कि एक डायरेक्ट लिंकेज है, बिकॉज आपकी बॉडी में वो चीज एग्जिस्ट कर रही है. स्ट्रेस हैज अ very direct effect on your kidneys, on your liver, on your uterus,
on your heart health, आपका ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट, आई थिंक पाकिस्तान में सबसे जो कॉमन चीज है जो सबको यूनाइट करती है वो एक ब्लड प्रेशर है, दूसरा डायबिटीज होएगा, तीसरा कोलेस्ट्रॉल होएगा, हर दूसरे बंदे के पास यही मसला है. So some of the things that we have to do is कि हमने मैनेजमेंट करनी है. एक मैनेजमेंट ये होती है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर आपको मेडिकेशन दे रहा है. एक और मैनेजमेंट ये भी होती है कि आप अपने लाइफस्टाइल को देखें कि मेरा लाइफस्टाइल है क्या, मैं किस चीज़ से स्ट्रेस ले रहा हूँ, कुछ मेरी जिंदगी में है जो मैं बदल सकता हूँ जिससे मुझे कम स्ट्रेस हो. आई थिंक खवातीन के उसमें हम देखते हैं कि घर के बहुत स्ट्रेसेस हैं, खानदानों के बहुत स्ट्रेसेस हैं. लॉट ऑफ अस वी लिव मोस्टली इन जॉइंट फैमिलीज, वी हैव a lot of marital issues. Pakistan this year was made the 148th, the worst country in the world for women to live. That is because हमारी औरतों को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, हमारे राइट्स को नहीं अपहेल्ड किया जा रहा, हुकूमत के उससे, सोसाइटी के उससे, कल्चरल उससे. सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमारे कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वो है हमारी मेंटल हेल्थ. दैट इज स्पेसिफिकली कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपनी जिस्म में क्या महसूस कर रही हूँ. So I think this is one of the easiest things and the best things that we can do for ourselves. कि अगर हम इसमें भी, I would really like it if we can do this as well. So इसमें भी लिखा हुआ है today's grounding exercise. I'm just going to zoom in on this. So it's take a deep breath and take a moment to look around the room that you are in. So जब आप मेडिटेशन भी करते हैं उसकी भी एक पूरी प्रोसेस होती है that you are taking in a very popular concept that we use in trauma counseling as well is that you're breathing in through your nose and your belly breathing, and you're taking all of that air till your stomach is full, and then you're holding it for 4 seconds and you're just letting it out so that you become more conscious of your own body through meditations like this. And then इसमें, this is a very popular thing that is also used in counseling. So आप एक चीज select करें जो आपको नजर आ रही है. So one thing that you can see, and then आप एक चीज select करें जो आपको, जिसकी smell आ रही है. So one thing that you can smell, one thing that you can taste, one thing that you can hear, ताकि आप थोड़े से आप senses को check कर रहे हैं. And उससे हम ज्यादा present feel करते हैं. So I think फोन का भी ये है कि फोन का जो इस्तेमाल होता है, व्हाट इट डज टू आवर ब्रेन इज दैट हम प्रेजेंट नहीं होते हैं जब हम, आई थिंक हमने सबको देखा होगा, फैमिलीज में भी देखा होगा कि अच्छा आप न्यूज़ देख रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं या आप कुछ देख रहे हैं एंड आप सुन नहीं रहे, यू आर नॉट एक्चुअली देयर. So this is also something that we want to introduce to our students, and हमारे community curriculum में भी we work on this a lot in our mental health curriculum. And basically, हमारी जो counselor है, she sits with our students and we do meditation exercises. We also do हमने एक emotional handbook बनाई है. So it's an emotions wheel जो हमने अपने students के साथ share किया हुआ है. So it's a booklet and then they have to fill in what emotion they're identifying. वो ने कब महसूस की, क्या situation थी, कौन सा scenario हो रहा था, कोई उनके ऊपर चीख रहा था, कोई उनको कुछ बोला जा रहा था जिससे वो ट्रिगर हो रहे हैं. वो बस उनने इमोशन आइडेंटिफाई, वो खुशी भी हो सकती है, इट कैन ऑल्सो बी एंगर, इट कैन ऑल्सो बी स्ट्रेस, इट कैन ऑल्सो बी एंग्जाइटी. हमारे पास I think सबसे अच्छा part about our trainings and something that I think is only possible because we are women led is that हम जब students के साथ deal करते हैं, we deal with a lot of empathy. So मेरे पास एक student थी जो मेरी trainer आई थी and she was like कि ये अपना monthly project present नहीं करना चाह रही, और इसको बस presentation करनी नहीं आती है और वो डर जाती है एंड वो बहुत शाय है, वो बहुत मुझे बताती नहीं है कि इसको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो मुझे बताती नहीं है. तो आई सैट विद दैट स्टूडेंट, मैंने उससे पूरा, हमारी काउंसलर भी थी, हमने उससे पूरी क्वेश्चनिंग की कि ओके आपके साथ क्या हो रहा है, आप हमें बताओ. शी सेड कि मैम मुझे एंजाइटी है, मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता कि मैं इससे कैसे डील करूं. अब उसका, अगर हम कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या हमारे पास वो फोकस ही नहीं होता जिधर हम अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखना चाह रहे हैं, तो वी वुड से कि नहीं ये बस प्रेजेंटेशन करना ही नहीं चाह रही, ये अपना काम नहीं करना चाह रही. शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, उसके
मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, they're very good, amazing, very smart girl, no problem. इसमें ये था, शी जस्ट हैड एंजाइटी, उसका बस ये एक चीज थी कि मैम मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकती। मैंने उसको बोला, मोमना, अब से मैं आपके ट्रेनर से भी बात कर रही हूँ, एंड मैं बाकी जो हमारे सपोर्ट स्टाफ है एंड प्रोग्राम मैनेजर है, मैं इनको ये पॉलिसी इंटरनली मैं ये अनाउंसमेंट भेज दूंगी कि मोमना को किसी के सामने बात करने की जरूरत नहीं है, शी डजंट नीड टू डू प्रेजेंटेशंस। हमने उसको प्रेजेंटेशंस का भी बोल दिया था कि बेटा आप हमें बस वीडियो बना के भेज देना या अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दो, इट्स फाइन। मैंने उसको बस ये बोला था कि मोमना, ये मैं ट्रेनर से बात कर लूंगी, आपने क्या करना है कि आपको कोई भी सवाल आए ना क्लास में, आपने बस जो आपकी मैम है उनको मैसेज करना है। तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर लो, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें उनको मैसेज कर दो कि मैम मुझे ये सवाल है, आप प्लीज मुझे ये चीज एक्सप्लेन कर दें। एंड मैम इज नॉट अलाउड टू कॉल यू आउट या आपको सबके सामने वो बोलें कि अच्छा इसका ये सवाल था। मैंने ट्रेनर से भी बात की, सो लाइक सम ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट वी यूज, एंड उस बच्चे में हमने इतना अच्छा कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट देखी थी। इट वाज सच अ स्मॉल थिंग, बट शी वाज वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट्स आफ्टर the 2 months of training that she had, like towards the end of the training, and uska poster bhi hamare paas rakha hai. So she was very talented, no problem at all. Just this one thing that she needed help with, and we talked to the counselor as well. Ke, Momina needs to come up with a coping strategy because हम उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे, बट शी नीड्स टू नो कि आगे जाके जिंदगी में इसकी कोपिंग स्ट्रेटजी इस मसले के लिए क्या होनी चाहिए। So I'm just going to bring in हमारा जो आज का जो सेशन है, the focus of it is climate response, and इसमें something that we had talked about before as well, कि climate response में जो आपकी अब जो एक crucial aspect बन गया है, that is through advocacy. So I think Poda is such a platform जिसमें आप लोग की माशाल्लाह से इतनी अच्छी reach है, across Pakistan reach है. I mean, we're a very small startup, but I think this is a platform through which आप लोगों के पास भी इतना like you have such good community mobilizing. WhatsApp is very very usable community organizing के लिए और mobilization के लिए. Mobilization से हमारा मतलब क्या है? Mobilization से ये मतलब है कि अच्छा मेरे मोहल्ले में ये मसला है, आपके मोहल्ले में ये मसला है, ओके हम इसका एक ग्रुप बना लेते हैं। हमारा जो क्लाइमेट सेशन हुआ था उसके बाद वी मेड एन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी। सैदपुर में सबसे ज्यादा मसला जो था, एंड दिस मसला हैज बीन इन सैदपुर विलेज फॉर 20 years, सैनिटेशन। सो कोई गवर्नमेंट के उससे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिधर वेस्ट मैनेजमेंट हो रही है। सारा जो कचरा है वो फेंका जा रहा है पानी में, वही पानी घरों में इस्तेमाल हो रहा है, वो उसी पानी से आप अपने घर साफ कर रहे हैं, आप अपना खाना बना रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, एंड उसमें आपका वेस्ट भी जा रहा है। सो हमने एक ग्रुप बनाया, इट वाज कॉल्ड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी ऑफ सैदपुर, एंड उसमें हमने अपने बच्चों को डाला था, एंड उसमें हमने लोकल जो हमारा विलेज काउंसिल था, जो लोग हम भी जानते थे, जो इमाम साहब थे, जो कम्युनिटी लीडर्स भी थे, इसमें कुछ टीचर्स भी थी, हमने उनको भी डाला कि अच्छा आप भी बताएंगे। आपने बस एक काम करना है, आपको कोई भी चीज़, अब आप लोग ने ये चीज़ साइन की हुई है, अग्रीमेंट आपने साइन किया है आज के सेशन में कि आप लोग सैनिटेशन का खुद ही कम्युनिटी वाइज ख्याल रखेंगे एंड खुद ही इसको मैनेज करेंगे। तो अगर आपको कोई लग रहा है कि आपके मोहल्ले में समवन इज वायलेटिंग दैट, आपने उसी वक्त उस पर पिक्चर लगानी है उस ग्रुप पे, एंड देन यू हैव टू पुट इन अ वॉइस नोट। एंड ये नहीं कि आप किसी को शर्मिंदा करना चाह रहे हैं या आप किसी को कॉल आउट करना चाह रहे हैं कि अच्छा ये क्या है, आपने बहुत इज्जत से बहुत अच्छे से बस बताना है कि अच्छा ये इशू है, हम इस जगह की सफाई कब कर सकते हैं। Yes, we have a question from Nabila from Mandi Walking. जी नबीला, आप बात कीजिए। माइक जी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. जी Nabila, I can अच्छा, hear you. आपका बहुत शुक्रिया महरीन और जैनब, आप लोगों ने बहुत अच्छा इसको कंडक्ट किया और अवेलेबल भी हुए। थोड़ा सा हमारे चेंज ऑफ वो हो गया, हैंड्स हो गया, तो मुझे जरा एक फील्ड काम के लिए आना पड़ा मंडी बहाउद्दीन, लेकिन आई हैव लिसन द एंटायर
جو ہے آپ کا ویبینار. تو بہت that's good. انفارمیٹیو ہے اور بہت پروڈکٹیو بھی ہے, اور جو میڈم سرور جہاں ہیں وہ بہت اچھے سے اس کو آگے لے کے جا رہی ہیں. اور میں نے کہا کہ میں آپ کا ایک دفعہ اپنی طرف سے اور پودا کی طرف سے شکر وہ تھینک یو کہ بول دوں کہ جو آپ کا ویبینار ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے. تو میں نے ایک Thank you. ذرا Thank you so کافی much. ہیکٹک سا فیلڈ ورک گزارا ہے, تو میں صرف سن رہی ہوں. اور میڈم سرور کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت اچھے سے جو ہے میری اور ان کے والی جو ٹرانزیشن تھی اور سمیرا نے انہوں نے وہ کر لی. تو بہت شکریہ Mm. مہرین اور زینب, تھینک یو سو سو مچ. No problem. میں نبیلہ پوچھنا چاہی تھی کہ آپ کی جو فیلڈ ورک تھا what was that around? Was that around flood response? اچھا, بس یہ جو ہمارا سیشن تھا وہ بیسیکلی تھا SRHR اور پلس اچھا لنکڈ ود ڈیزاسٹر, یعنی کہ جی. ہم نے اور اس کو ہم نے سارے کو جو ہے چائلڈ میرجز کے جو پرسپیکٹو ہے اس میں سارا کیا, کیونکہ آج 8 اکتوبر ہے اور آج کے دن جی. 2005 میں زلزلہ آیا تھا کافی خوفناک قسم کا. تو ابھی جو فلڈز آئے ہیں ان کے ساتھ ملا کے کہ جو اس میں خواتین کی جو سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس ہوتے ہیں وہ کیسے ایٹ رسک ہو جاتے ہیں, جو کہ عام Mm. نارمل دنوں میں بھی اس طرح سے ڈگنیٹی کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ اس طرح سے فلفل نیڈز نہیں ہو رہی ہوتی. تو جب اس طرح کی Mm. انسرٹینٹی کی کنڈیشن ہوتی ہے تو وہ کتنی ولنریبل ہو جاتی ہیں. تو یہ تھا Mm. ہمارا مین ٹاپک, اور ہم نے جو ہے لا کے حوالے سے ان کو بتایا کہ پنجاب میں جو لا ہے چائلڈ میرج کا وہ ابھی کم از کم شادی کی عمر لڑکی کی 16 سال ہے اور لڑکے کی 18 سال ہے. تو یہ ہم نے یہ بھی کیونکہ ڈیزاسٹر میں یہ اس طرح کی میرجز بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, پریگننٹ مدر جو Mm. ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ٹرموائل سے گزرتی ہیں, اور اس حوالے سے پھر ہم نے یہ جو لا ہے اس کے اوپر ان کو اویئر کیا, اور ساتھ میں ہم نے ریزولوشن کے سامنے رکھی. تو وہ سب نے اس کی Mm. سپورٹ کی کہ ہم آپ کی یہ جو ریزولوشن ہے کہ پنجاب میں بچیوں کی جو کم از کم شادی کی عمر ہے وہ 18 سال ہو جائے, اس کی سپورٹ کرتے ہیں. پھر انہوں نے کافی اچھی ہمیں ریکمینڈیشنز دی, اس میں انہوں نے کہا کہ آپ جو ہمارے بہت زیادہ ریلیجیس سیگمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ کریں, اور جو Mm. مین کی ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس, اور وہ بھی سوشل میڈیا کا بے انتہا افیکٹو اور مثبت یوز, جو کہ جی. ابھی کی کرنسی ہے, اور اٹس لائک اے گیم چینجر بیسیکلی. Mm. تو یہ ہمارے جو تھا ان سے جو ہم نے حاصل کیا اور جو ہماری لرننگ تھی وہ یہ تھی. تو یہ ہے کہ آج کے ہی جو دن ہے اس کی مناسبت سے تھا وہاں پہ, اور ہماری کولیبریشن تھی جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کافی بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, Mm. اور جو ابھی بھی بہت ساری کمپینز چل رہی ہیں پولیو کی, اور اس کے ساتھ یہ جو HPV جو ویکسینیشن تھی اس کی, اور اس میں وہ بہت Mm. اس وقت ایکٹیو ہیں, اور پولیو کی نیشنل کمپین جو ہے وہ منڈے سے آنورڈ لانچ ہو رہی ہے. تو دے ور ویری لائک جنرس کہ انہوں نے ہمیں ٹائم بھی دیا, اور ہمارے ساتھ بہت اچھی ان کی جو ہے ورکشاپ رہی. تھینک یو. Mm-hmm. One thing that we did in our session as well is that हमने एक legal rights वाला session किया था, निकाह नामा awareness and inheritance rights पे. अच्छा उसमें I think हम भी sessions करते हैं. There's lots of organizations जो इस तरह के sessions करते हैं. इसमें एक और जो मसला आता है जब हम बहुत young एक प्रोफाइल के साथ काम कर रहे हैं, बच्चियों के साथ काम कर रहे हैं, अगर हम किसी को भी आई थिंक ये एक यूनिवर्सल मसला है, ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है. कोई भी आपको लेक्चर देगा, कोई भी आपको प्रेजेंटेशन कर, मैं ये कह रही हूँ पूरे घंटे बात करते हुए, बट लाइक कोई भी आपको लेक्चर देगा, आपको वो आप बोर हो जाएंगे, आपका दिमाग नहीं रहेगा उस चीज पे. सो व्हाट वी डिड इज वी मेड अ गेम. हमने एक वाटर बलून गेम बनाई थी अपने बच्चों के साथ, जिस पे हमने पानी से भरे हुए वी पुट बलून्स ऑन अ वॉल एंड वो हमने टेप किए हुए थे, एंड उसमें हमने निकाहनामा क्लॉजेस, हर क्लॉज की एक स्टेटमेंट डाली हुई थी कि ये क्लॉज 18 का ये मतलब है, क्लॉज नंबर 16 का ये मतलब है. तो आपको जो भी सच लग रहा है आप पॉप करते रहे. And then साथ साथ we had legal aids, lawyer, an advocate who was telling them कि अच्छा आपने एक पॉप किया, ये आपका गलत था या ये आपका सही है, या
क्लॉज 18 में एक्चुअली आप ये डाल सकते हैं, आप वो कर सकते हैं. So it was a really good interactive session and बच्चों को बहुत मजा हुआ. We did exit interviews right now and सबसे ज्यादा जो लोगों को याद है, that is one of the Nikanama sessions. Another thing that we introduced was also लीगल एड सोसाइटी ने अभी डेवलप किया है नाज असिस्ट. सो ये भी एक चैटबॉट है. सो इसमें आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं. आई होप एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन. जी, इसमें आपकी आप स्क्रीन विजिबल है, और जी मैं इट्स ये कॉल्ड द चाह रही थी कि नाज आप असिस्ट. इसको बता के तो फिर हम थोड़ी डिस्कशन जनरेट कर लेते हैं बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ भी, जी ताकि दैट वुड उनके बी अगर ग्रेट. या कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कंप्लीट कर लें. ये नाज असिस्ट हमें नजर आ रहा है. तो इसमें जी आप मेरी लैंग्वेज डालें. मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है. जी, वाजिद इसको बंद कर दें, क्योंकि मैं अब सुन रही हूँ. ठीक है, थोड़ा सा वो उसका भी कनेक्शन का भी मसला है, तो मेरा माइक म्यूट कर दें. थैंक यू. थैंक यू नबीला. Yeah, so इसमें I can put in a very simple anything that I want to ask about my so you can see immediately chatbot पे आपके पास आ गया है कि you're 14 years old, it's not permissible for you to have a nikahnaama according to Pakistani law or Sindh Child Marriages Act. उसमें आप कॉल भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. ये उर्दू में दिखा सकती हैं महरीन? जी ये मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ. Let me go back. Start it again. इसमें लॉ की भी रेफरेंस आ जाएगी. इट्स वेरी बेसिक, ये बहुत डिटेल्ड नहीं है, बट इसमें आप कोई भी लीगल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. We've tested it out for inheritance दिस and इज property वेरी disputes as हेल्पफुल well. कि ये आप हाँ उर्दू या में भी आपके सामने आ उर्दू जाता में है. भी, पश्तो, सिंधी. एग्जैक्टली. जी. और निकाह नामा की मतलब वो जो मेन शिके हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं. दैट्स ग्रेट. अच्छा, मेरा अब एक रिक्वेस्ट है. आपकी प्रेजेंटेशन अभी कितनी रहती है महरीन? मेरी प्रेजेंटेशन में 2 और पॉइंट्स रहते हैं, बट it's ओके. totally 5 minutes. जो मेन जिस था वो that was Chen and WhatsApp. So मैंने नहीं. इसमें एक डिस्कशन कंपोनेंट भी रखा था. I wanted questions. ओके, ठीक है. तो हम सही है. हम अगर आपके 2 डिस्कशन पॉइंट्स हैं, इफ यू कैन क्विकली फिनिश दिस, तो फिर हमें ये बिस्मिल्लाह इरम ने भी ज्वाइन किया हुआ है, हम इनसे भी सुनना चाहेंगे और बाकी पार्टिसिपेंट से भी सुनना चाहेंगे कि असल में जो जितना हमने देखा है पौधा के वर्क के दौरान के बात नहीं करती. जैसे अभी आपने भी एक स्टूडेंट की मिसाल दी ना, कि स्पेशली जो यंग बच्चियां हैं, यानी कुछ मखसूस उनकी ज़रूरियात हैं, या वैसे भी जब वो डर जाती हैं, डिजास्टर से गुजरती हैं, तो वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं बच्चे. अब अगर यंग बच्चियों की बात करें, बच्चों की बात करें, तो वो बिल्कुल एक खामोशी सी छा जाती है.
वो डर जाते हैं, तो उसमें पेरेंट्स का भी रोल आता है कि वो कैसे कॉन्फिडेंस दें। तो वो मैं चाह रही थी कि हम उस पे भी डिस्कशन जनरेट कर लें। तो इज इट ओके कि हम आपके जो 2 पॉइंट्स हैं उसको फिर कवर कर लेते हैं? अभी या हम या अपने नो प्रॉब्लम। पार्टिसिपेंट से बात करते हैं कि आप अपना कैमरा ऑन करें जब आप बात कर रहे हो। तो आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आप हमारे साथ हैं खानेवाल से, तो आप बात करें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। समका। वालेकुम कैसी अस्सलाम हैं? जी। पहले तो माजरत कि मैं पूरा सेशन अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि कॉन्फ्रेंस की तैयारियों में इस वक्त मैं फील्ड में हूँ। तो जो गुफ्तगू मैं सुन पाई, असल में बात ये है कि हमारे यहाँ लोग माशी हवाले से इस कदर मसाइल का शिकार हैं कि फैमिलीज पे उसका बहुत सारा जो बर्डन पड़ा है वो खातून खाना पे बहुत पड़ जाता है। उसके बाद खातून खाना अपने इतने मसाइल का शिकार होती है कि वो बच्चियां शायद माँ के साथ उस इन्वायरमेंट में बेहतर अंदाज से अपने दिल की बात कर ही नहीं पाती। दूसरा, मैं अभी एक एग्जांपल दूंगी। मैं सुमेरा के साथ अभी कुछ दिन पहले मेरा झंग में एक लड़कियों के स्कूल में सेशन था, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि आपको माहवारी के दिनों में किस तरह के मसाइल होते हैं या आपके घर में आप किससे बात कर सकती हैं। तो आप यकीन जाने वो 9th 10th की बच्चियां थी और वो इस कदर मुंह छुपा रही थी कि ये हमारे से ऐसी बात क्यों हो रही। अच्छा, ये इलाके वेरी करता है कि मुख्तलिफ इलाकों का अपना अपना एक सारा सिलसिला होता है। तो झंग की थोड़ी सी रवायत ऐसी है कि वहां पे शायद अपने ऊपर जितना जुल्म गुजर जाए खातूने खाना घर के अफराद को भी नहीं बताती। और अक्सर औकात ये होता है, अगर आप जनूबी पंजाब की बेल्ट में भी देखें, कि औरतें जो उनके अगर कोई यूट्रस के मसाइल हों, चेस्ट के मसाइल हों, तो वो बहुत देर तक शायद अपनी माओ से भी वो बात नहीं करती क्योंकि माओ ने भी वो कॉन्फिडेंस उनको दिया नहीं होता। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मसाइल बढ़ जाते हैं। तो मैं अपने इलाके जनूबी पंजाब की बात करूं तो हमारे यहाँ जब बच्चियों की शादी का डिसीजन किया जाता है तो उसमें भी बच्ची की राय तो बड़ी दूर की बात है, उसकी माँ को भी अक्सर राय में शामिल नहीं किया जाता। मेरे पास कल एक बच्ची आई मेरे स्टिचिंग यूनिट पे, तो उसने मुझे बताया कि बाजी मेरी अदले बदले की शादी हो रही है। मैंने कहा आपका तो भाई बहुत छोटा है। कहते नहीं, अप्पू ने उसे मारा है कि तुम्हारी शादी होगी, बहन के बदले में ही होगी और अभी होगी। वो 9th का स्टूडेंट है। तो मैंने कहा कि बेटा आपकी अम्मी ने कोई बात नहीं की। कहती नहीं, अम्मी कहती हैं कि अगर मैं बोलूंगी तो फिर मुझे मेके भेज दिया जाएगा। और उस वक्त मैं सर पकड़ के बैठ गई कि जो 6 बच्चों की माँ है और उसके बच्चों की शादी का डिसीजन हो रहा है और उसकी मुशावरत शामिल नहीं है। जब माएँ सहमी हुई होती हैं, जब माओं को अपॉर्चुनिटीज नहीं मजबूत नहीं होती और उनके पास हुनर नहीं होता, तो वो बच्चियों को उस तरह से कुछ गाइड नहीं कर पाती। और ये एक बहुत बड़ा मसला है कि एक और आखिरी बात, क्योंकि आज मैं भी बहुत मसरूफ हूँ और मैंने कहा नहीं मैं सरवत के होते हुए सेशन मिस नहीं कर सकती। एक बहुत बड़ा गैप आ गया है उस्ताद और शागिर्द में। यानी अगर फीमेल टीचर्स और मैं बच्चियों में देखूं, पहले हमारी हम निसाबी सरगर्मियां होती थी, कुछ इस तरह के सेशन होते थे। अब हमारे स्कूलों में असेंबली भी खत्म हो गई है और फिर टीचर और स्टूडेंट सिर्फ बुक्स के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं और उन्हें वो जो समाजी हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन, सेहत के हवाले से या कोई भी, वो डिलीवर करने का टाइम ही नहीं है। और अगर वो करना चाहें तो स्कूलों में इतने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं कि वो फिर बहुत सारे इश्यूज हाईलाइट होने शुरू हो जाते हैं। कि मैं एक स्कूल में सेशन के लिए गई
اور جب سیشن مکمل ہوا ہم نے انہیں بتایا کہ آپ واش روم میں جو ہے وہ باسکٹ کا ارینج کریں تاکہ آپ وہاں پہ پیڈ رکھ سکیں شاپر میں ڈال کے اس طرح. تو وہاں کی پرنسپل نے مجھے بعد میں فون کیا کہ جی وہ ہمارے پیرنٹس بہت اعتراض کر رہے ہیں کہ باہر سے ٹیم آئی اور انہوں نے اس طرح کی بات چیت کی تو ہماری بچیوں نے اس کو اچھا فیل نہیں کیا. میں نے کہا ان پیرنٹس کو دوبارہ سے بلائیں. اب میں ڈائریکٹ ان پیرنٹس سے بات کروں گی کہ وہ باتیں جو سماج میں رہتے ہوئے وہ بچے پیرنٹس سے سیکھیں, ٹیچر سے سیکھیں, اداروں سے سیکھیں. اس میں آپ اگر ہرڈل کریٹ کریں گے تو اس سے بچوں کا کانفیڈینس کبھی بھی نہیں بڑھ سکے گا. تو ساتھ ساتھ ہمیں اداروں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایون ابھی ہمارے ہاں دیکھیں بہت ساری بچیاں پورا دن بینکوں میں بیٹھی رہتی ہیں اور وہ واش روم تک نہیں جا سکتی کیونکہ وہ اس بات پہ بات ہی نہیں کرتی کہ ہمارے جو بینک میں فیمیلز کے لیے واش روم کا انتظام نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ابتدا میں یہ گھٹن زدہ ماحول میں پرورش پائی ہوتی ہے. وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید ہم نے بات کی تو ہماری بات کا اثر نہیں ہوگا, ہماری بات پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. ایون یہاں ڈی پی او آفس میں نے یہ دیکھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا جہاں تحفظ سینٹر ہے وہاں خواتین کے لیے واش روم نہیں تھا. میں نے کہا یار اپنے لیے تو بات کرو تاکہ آپ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں, پھر پتہ چلے. یہ گھٹن زدہ ماحول جب تک ہمارا معاشرے میں ختم نہیں ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خواتین کو یا بچیوں کے بہت سارے رائٹس مل گئے, ایسا نہیں ہے. فرق ضرور پڑا ہے. پودا پاکستان بھی بہت کوشش کر رہے ہیں, اسکولوں تک پہنچے ہیں, کمیونٹیز تک پہنچتے ہیں, پیرنٹس تک ماؤں کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں, لیکن اس کے لیے ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اداروں کو بھی اس حوالے سے لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ جو انفارمیشن ہو وہ نچلی سطح تک پہنچے, اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہو کہ اس پہ کچھ امپلیمنٹ ہوا ہے نہیں ہوا تو اس کے کچھ پازیٹیو ریزلٹس آ سکیں. تھینک یو. بہت شکریہ بسم اللہ ارم صاحبہ, آپ نے جو بات کی بالکل یہ بجا ہے کہ اگر مائیں سہمی ہوں گی تو ظاہر ہے وہ کیسے پروان چڑھا سکیں گی بہادر بیٹیوں کو. تو بہت ضروری ہے کہ مائیں بات کریں بیٹیوں سے, بیٹوں سے بھی. مطلب وہ بعض اوقات میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ تخصیص کیوں ہے کہ ہم باپ کو دے دیتے ہیں ذمہ داری بیٹوں کی اور بیٹیوں والی ماں کے پاس رہ جاتی ہے, حالانکہ ماں قریب ہوتی ہے دونوں بچوں کے. اور دونوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جو خوف والا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ بچے بات نہیں کرتے, اسپیشلی جب ان کے جسم میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, جب وہ ٹین ایج میں جاتے ہیں تو ان کو بات کرنی چاہیے. پھر ٹیچرز کو بھی وہ کانفیڈنس دینا چاہیے. یہاں آج چونکہ ہمارا جو سیشن تھا اسپیسیفکلی ہم بہت مشکور ہیں مہرین صاحبہ کے کہ انہوں نے بتایا کہ جو آن لائن سیفٹی ہے, یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں, اور خصوصاً بچیاں جب یعنی اگر ان کے اکاؤنٹس ہیں بھی, سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس اگر ہیں, انہوں نے پکچرز نہیں بھی ڈالی ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ پکچرز جو ہیں, ظاہر ہے اے آئی کا ایک دور ہے نا, اور وہی بات ہے کہ جی اے آئی کے اس دور میں پکچر ایڈٹ ہو جاتی ہے, وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو جی ابھی یہ ڈائی یہ ہوتی ہے. میں ریز ہینڈ دیکھ رہی ہوں, جی آپ بات کریں گے ارم صاحبہ, ارم راشد جی. تمام پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے اپنے کیمراز آن کر دیں تاکہ ہم ایک اچھی سی گروپ فوٹو لے سکیں. جی میڈم ارم. السلام علیکم. السلام علیکم سب کے لیے السلام علیکم میں کہنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اور بسم اللہ ارم صاحبہ آپ اپنا مائک پلیز میوٹ کر دیجئے. جی آپ بات کریں جی ارم راشد صاحبہ.
जो एक मेरी हमनाम ही जो थी, जो इरम जो बात कर रही थी, उसी डिस्कशन को मैं लेके आगे चलना चाहूंगी और उसको लिंक करना चाहूंगी वट एवर औरत टेक इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग खवातीन की जिंदगियों में। जैसे कि मैं इस बात की बिल्कुल तायद करती हूँ कि जो हमारे सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, बिल्कुल खवातीन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, उस पे बात करना हमारे एरियाज में, अभी भी रिमोट एरियाज में बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर, जैसे कि उन्होंने बताया मेरी हमनाम ने, कि उन पे बात करना जो है वो अभी भी शर्मिंदगी का बायस समझा जाता है। लोग बात नहीं करते हैं, लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, माइंड करना स्टार्ट हो जाता है। और इसी उसको लेकर मैं औरत टेक की बात करना चाहूंगी कि हम लोग जो है, जैसे कि हमारी सीईओ मेहरीन ने भी ये जिक्र किया था कि जिन सेंसिटिव टॉपिक्स पे, जिन 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 टॉपिक्स को हम वेरी ब्यूटिफुली लेकर चल रहे हैं, जैसे कि निकाह नामा हो गया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गया, क्योंकि अभी मेहरीन ने जिक्र किया था एग्जिट इंटरव्यूज का, जो कि एग्जिट इंटरव्यूज हमने कंडक्ट किए, तो उन कम्युनिटी सेशंस और वेलबींग सेशंस जो थे, मैं उनके रेफरेंस से बात करना चाहूंगी कि जब कम्युनिटी को इन चीजों की अवेयरनेस दी जाती है, खास तौर पर यंग लॉट को, तो वो इसको ना सिर्फ बड़ा सीरियसली लेती है और अपने फ्यूचर प्लान्स में इसको इनकॉर्पोरेट भी करती है। जैसा कि हमारी कुछ बच्चियों ने जब वो देखा कि निकाहनामा के क्लॉजेस जो हैं, वो उनको भी निकाहनामा पढ़ने का राइट उनको भी है। सो बहुत सी ऐसी बच्चियां थी जिन्होंने मुझे कहा कि भाई मैडम, हमें तो मालूम ही नहीं था कि निकाहनामा का डॉक्यूमेंट हम भी पढ़ सकते हैं, उसमें हमारे भी इतने राइट्स हैं, डाइवोर्स और इन चीजों का हक हमारे पास भी है, हम भी उसके बारे में बोल सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको औरत टेक वेरी ब्यूटिफुली एंड बहुत खूबसूरती से अपने कैरिकुलम में और अपने अप्रोच में एम्बेडेड करके चल रहा है। और नो डाउट खवातीन में अवेयरनेस आ भी रही है, बट यस, आई ऑल्सो एग्री कि हमारे बहुत से रिमोट एरियाज भी हैं जहां पर हमें इन पर काम करने की जरूरत है। एंड आई थिंक औरत टेक हैज प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन इन रिमोट एरियाज एज वेल। सो होपफुली हमें ये चीजें कुछ टाइम लगता है इन चीजों में, हम सब एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, और वो होपफुली हमें बहुत जल्दी नजर आएंगी। और इन तमाम मतलब ये पार्टिसिपेंट्स जो मुझे नजर आ रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग, सो होपफुली वी शुड होप फॉर द बेस्ट। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू। I also want to add कि इसमें हमारी जो अप्रोच होती है, आई थिंक मैं भी I've been working in local activism। इससे पहले मैं रेफ्यूजीज के साथ काम करती थी, अफगान रेफ्यूजीज भी काम करती हूँ। मेरे पास भी ऐसे बहुत केसेस आते हैं, चाइल्ड अब्यूज के भी केसेस दैट आर वेरी वेरी ट्रॉमेटाइजिंग मेरे लिए भी सुनना। इवन एज अ टीचर आई वुड सी दोज केसेस, और मेरे बच्चे तो 2 साल के होते थे। तो मैंने ऐसी बहुत सी सिचुएशंस देखी है। आई थिंक पॉजिटिव रहना बहुत बहुत जरूरी है। अगर मैंने ये सारी चीजें भी देखी हैं, मैंने ऐसे माँ बाप भी देखे हैं जो मेरे पास फादर्स आए हुए हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी, उनकी जो पेरेंट्स थे दे पास्ड अवे, एंड वो ग्रेजुएशन पे आई थी, एंड उनके साथ एक अंकल थे, और वो मेरे लिए फूल लेके आए थे। एंड ही वाज लाइक, मैम मैं आपके लिए फूल लेके आऊँ। मैंने बोला कि इनके तो पेरेंट्स, मुझे लगा कि वो ऑर्फन है, आप कौन है? तो ये वाज लाइक कि नहीं, मैं इसका फादर इन लॉ हूँ, और मैं इसको सपोर्ट करने आया हूँ, बिकॉज ये इतना ज्यादा काम करती है। और मैं इसको कहता हूँ कि तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो पढ़ाई करनी चाहिए, हमारे तो 3 बच्चे हो गए ना, काम हो गया है। तो वो इट वाज अ रियली रियली गुड थिंग फॉर मी टू सी। मेरे पास ऐसे बहुत से फादर्स भी आए हुए हैं, ऐसे बहुत से भाई आए हुए हैं, वो हैव सेड कि मैंने इसको कन्विंस किया है कि तुमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, ये तुमने लेनी है। और ये खुद मुझसे जिद कर रही थी कि नहीं, मैंने नहीं जाना, मेरा नहीं दिल चाह रहा, या मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। मगर उसका भाई या कजिन उसको बैठ के कन्विंस कर रहा है कि नहीं, तुमने ये ग्राफिक डिजाइन वाली ट्रेनिंग लेनी है, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ये लोग भी मुझे सही लग रहे हैं। सो जब हम इदारे के होते हुए, आप
ایز این آرگنائزیشن آپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی یا میرے اوپر یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں جو پیرنٹس آ رہے ہیں، جو کمیونٹی والے لوگ آ رہے ہیں، جو آگے لوگ ہیں جن نے میرے اوپر وہ ٹرسٹ ڈالا ہوا ہے، میں ان کو خود ہی کمفرٹیبل کروں. اینڈ اس میں ہمیں زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے. ہمارا جو 3 month والی ٹریننگ تھی اس میں ہمیں 2 مہینے لگے، جس میں ہم اپنی کمیونٹی سے مل رہے تھے، ہم FGTs بھی کر رہے تھے، ہم لوکل امام جو تھے مسجد کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن، بیکاز ہماری جو ابھی انسٹیٹیوٹ ہے وہ بالکل مسجد کے ساتھ ہے. غوثیہ مسجد، اس کے ساتھ ہم نے گھر لیا ہوا ہے جو رینٹ پہ، وہ بیسکلی گاؤں کے بیچ میں ہے. تو اس میں وہ سپورٹ بلڈ کرنے کے لیے ہمیں ایکسٹرا ٹائم لگا تھا. اینڈ اگر کوئی ہم بہت ایک بڑی آرگنائزیشن ہوتے تو ہمارے پاس شاید وہ ٹائم نہیں ہوتا. ہمارے پاس کوئی ڈونر ہوتا جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ اچھا نہیں، آپ نے تو یہ پروجیکٹ کرنا ہے، آپ کے پاس تو یہ گائیڈ لائنس یا یہ ہو گئی ہیں. بٹ بیکاز ہم بہت چھوٹے تھے، ہم نے گراس روٹس پہ کام کیا ہوا ہے، ہم نے کمیونٹی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، ہمارے پاس وہ ایکسپیرینس تھا، ہمارے پاس وہ سہولت تھی کہ ہم نے وہ ٹائم نکال کے وہ ٹرسٹ بنایا ہے. بیکاز اگر آپ کہیں بھی جا رہے ہیں آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ لوگ آپ کو امیڈیٹلی ٹرسٹ کریں. پاکستان ایسی کنٹری نہیں ہے، ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں. سو آئی تھنک ٹرسٹ بلڈنگ آرگنائزیشنس اینڈ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اینڈ ہمارے پاس وہ زیادہ پریولیج یا وہ پاور ہے یا وہ ریسورسز بھی ہیں جدھر ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں وہ ٹائم نکالنا چاہیے. ابھی ہم نے ارم کہہ رہی تھی انٹرویوز 30-40 منٹ کے انٹرویوز آپ لوگ ارم سے پوچھے 2 ہفتے لگا کے Yes. qualitative interviews Yeah. with every student, asking them کہ بیٹا آپ کو کیا اچھا لگا، آپ کو Yeah. کیا نہیں اچھا لگا، آپ کو اس ٹرینر نے ٹائمنگ صحیح تھی، ٹائمنگ بھی ہم نے بچوں کے حساب سے کیا، ٹرینرز کو بھی. So Yes. it's a dedication on our part, it's an extra time, but I think organizations کو بھی approaches adapt کرنی چاہیے. Yeah. تھینک یو سو مچ مہرین اینڈ تھینک یو سو مچ ارم کہ آپ لوگوں نے بڑا ہیلپ فل آپ نے ہمیں بتایا. یعنی ہمیں اب یقین کریں ابھی تک اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈفرینٹ ایپس ہیں اور پھر یہ اردو میں بھی موجود ہیں، اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے، پلے اسٹور سے ہم اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا ایک فالو اپ سیشن ہونا ہے آپ کے ساتھ. ہم دوبارہ بھی چاہیں گے کہ ہماری خواتین کو آپ فردر بھی بتائیں ڈیٹیل میں. تو ابھی میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ پلیز اپنے کیمراز آن کر لیجئے اگر آپ کو پکچر بنانی ہے مہرین کے ساتھ اور ارم کے ساتھ. تو آپ لوگ کوئکلی اپنے کیمراز آن کر لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم پکچر لے لیں. جی واجد آپ لے لیں کوئکلی پکچر. اور سمیرہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں، سمیرہ تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ تھی، سمیرہ ستار، لیکن وہ ان کا جو انٹرنیٹ تھا وہ کافی سگنلز آگے پیچھے ہو رہے تھے، تو بٹ شی لسن ٹو دا پروگرام جتنا وہ سن سکتی تھی. تو باقی اگر ہمارے ساتھیوں کا کوئی کویسچن ہے اس وقت تو وہ ہم لے سکتے ہیں کوئکلی. اور آپ لوگ اپنی لرننگ کے بارے میں بھی اگر بتانا چاہیں ساتھی. جی سمیرہ آپ تھوڑا اس کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میڈم سروت کا، جنہوں نے میری عدم موجودگی کو کوئکلی سنبھالا. میڈم مہرین کی گفتگو بہت شاندار تھی اور بہت ساری نئی چیزیں پتہ چلی. اور میں چاہوں گی کہ ہم آنے والے ٹائم میں ایک ویبینار صرف اس مقصد کے لیے رکھیں کہ جو ایپس آپ نے انٹروڈیوس کروائی ہیں خواتین کو آسان طریقے سے ان کا استعمال بتا سکیں. یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، ہمارے پاس یہاں تمام پورے پاکستان سے جو ہماری رورل وومن خواتین ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں اور وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہے اپنے اپنے علاقے میں، خواتین کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایپس ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے. تو ہم انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ایک ویبینار اس کے لیے ضرور رکھیں گے تاکہ ہم ان کا بہتر استعمال اپنی خواتین کے ساتھ شیئر کر سکیں. تھینک یو میڈم ارم، اس آپ میں کا بس بہت بہت یہ شکریہ. ہے ہمارا Thank ایک you. گرافک ہے جو شیئر بھی کریں گے. یہ ایک اور ایپ بھی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گی. آئی وڈ ریئلی لائک کہ آپ لوگ اپنے گروپ میں شیئر کر لیں. اٹس کالڈ کوئل بوٹ. اس میں آپ جتنی بھی آپ کی گفتگو ہے، پشتو، سندھی، پنجابی، اردو، آپ سب کچھ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو، میں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی استعمال کیا. میرے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو آن لائن US کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو انگلش نہیں آتی، وہ پنجابی میں بولتی ہے، وہ بس ٹرانسلیٹ کر کے
वॉइस कुछ को लिखना भी नहीं आता. सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी यूजेबल एंड वो मैं आप लोग को लिंक भी भेज दूंगी. क्विलबॉट है नाम. तो जरूर क्योंकि ये चीजें टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो जाहिर है जिंदगी को आसान करने में मददगार साबित होता है, और ये जरूरी है कि हमारी खासतौर पर जो यंग बच्ची हैं उनके लिए हम इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वो अपनी चीजों को सहूलत से आगे लेके चल सके. आज का ये वेबिनार बहुत शानदार रहा, और अगर कोई हमारा साथी कोई कमेंट करना चाहता है या कोई बात करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम. अदरवाइज हम इस सेशन के क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं. पौधा अस्सलाम पाकिस्तान. वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. मुख्तियार शेन मैम ही हवाली से. जी मैडम. मैम मैं बहुत अच्छा सेशन था. मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि इन एप्स का जो लिंक है ना वो हमें लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि हम डाउनलोड करके और उसका जो आगे प्रोसीजर है आगाही के लिए हम लोग अपने पास भी सेव रखें और दूसरों को भी आगाही दे सकें. बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह बिल्कुल मैडम, आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमारे जो रूरल वुमेन लीडर्स के जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं डिफरेंट, हम उनमें ये लिंक शेयर कर देंगे. थैंक यू. आज का वेबिनार बहुत अच्छा रहा. थैंक यू मैडम महरीन. थैंक यू मैडम इरम. इंशाल्लाह Thank अगले you. हफ्ते Thank you हम for having एक नए us. टॉपिक के बहुत साथ शुक्रिया. वेबिनार में सब लोग इकट्ठे होंगे. Yes. Thank Thank you. you. बहुत बहुत Hafiz. शुक्रिया. Hafiz everyone. अल्लाह हाफिज. Hafiz.